आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ভাইপোর গড়ে দাঁড়িয়ে ভাইপোর চেলাকে হুঁশিয়ারি যোগীরাজ্য সিংহম অজয় পাল শর্মার। বিস্তারিত দেখুন। দায়িত্ব পেয়েই অ্যাকশনে নামলেন উত্তরপ্রদেশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসাবে পরিচিতি আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা। এবারের ভোটে তাকে এ রাজ্যের পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছেন নির্বাচন কমিশন। ভোটের দুদিন আগে কাজে যোগ দিয়ে কড়া দাওয়াই দিলেন সিংহম। দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়, ক্যানিং, মিনাখা, বাসন্তীর মতো একাধিক এলাকায় বারবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হওয়ার খবর মিলেছে। তার প্রেক্ষিতে সোমবার ফলতার তৃণমূল প্রার্থীর নাম করে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন অজয় পাল শর্মা। তার কথায় ভালো করে শুনে রাখুন, বদমাইশি করলে এমন চিকিৎসা হবে না, তখন কান্নাকাটি করে লাভ হবে না। অজয় পাল শর্মার এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজ্যের দ্বিতীয় দফা ভোট শান্তিপূর্ণভাবে করতে নতুন করে মোট 11 জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। তার মধ্যে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সবচেয়ে বেশি 3 জন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম আইপিএস অজয় পাল শর্মা। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিআইজি এই আইপিএস পরিচিতি এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসাবে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা ফলতা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের বাড়ির কাছে গিয়ে সরাসরি তার পরিবারকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তার সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাদের সামনেই সিংহম বলেন, সবাই কান খুলে শুনে রাখুন, কোনো ঝামেলা করলে এমন চিকিৎসা করব না। এখানে জাহাঙ্গীরের পরিবারের লোকজন আছে, তাদের বলছি ওর লোকজন নাকি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে, শুনছি। ওকে বলে দেবেন এসব করলে আমি কিন্তু সব খবর নেব, পরে এমন করব, তখন কেঁদে কেটেও লাভ হবে না। এবার দেখুন। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों की। शर्म आनी, मैं बता रहा हूँ हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा दिल्ली। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।